अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। इस दुआ के साथ कि अगर आप कराची में हैं तो अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे और आपकी ज़िंदगी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्योंकि अभी एज़ वी स्पीक राइट नाउ सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की वजह से एक रैपिड रिस्पॉन्स का जिक्र किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड भी सिंध गवर्नमेंट जो है मुतहर्रिक है, NDMA मुतहर्रिक है, फ़ौज मुतहर्रिक है, हमें बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्वीट कर रहे हैं। इसी हवाले से पहले बात करेंगे। हमारे साथ मोहतरम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑन ग्राउंड अभी NDMA और फौज दोनों फुली डिप्लॉयड हैं? कराची की तारीख की सबसे ज्यादा बारिश आज हुई है और उसमें जैसे मैं सुन रहा था आपके इंट्रो में, सब लोग मुतहरिक हैं। हम पाकिस्तान आर्मी, NDMA, पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। वी टेकन सम पीपल आउट। जस्ट बिफोर आई वाज टॉकिंग टू यू, मुझे एक बुरी खबर मिली कि मिलेनियम मॉल है बलुस्तान जौहर में, वहाँ पे एक दीवार गिरने से दे सेड 7 people have died, there may be more। रात का टाइम है तो डेवास्टेटिंग। सर, आप मुझे कोई नंबर कंफर्म कर सकते हैं? बिकॉज फैसल ईदी के मुताबिक कल 17 लोग और आज 24 लोग जो हैं वो they've died। सो देखिए, मुझे अभी तक जो इत्तलात आज की हैं कि 7 या 8 पहले डेथ्स हो चुकी थी, और अभी भी इत्तला मुझे आई है कि 7 और लोग एक ही इंसिडेंट में उनकी जान गई है, एंड दे मे बी मोर अंडर दैट डेब्री ऑफ द बॉल। तो अनफॉर्चुनेट है। मुराद अली शाह साहब, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कोई आधा घंटा पहले, शायद आप देख भी चुके हों। उन्होंने कहा है, एक तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने NDMA चेयरमैन को डायरेक्ट किया है, हदायत दी हैं कि ऑन ग्राउंड मुकम्मल रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर हेल्प और मदद फराहम करें। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत जो है फुली कॉग्निजेंट है ऑफ द सफरिंग ऑफ द पीपल इन द वेक ऑफ द हैवी रेन्स, और चेयरमैन NDA गवर्नर सिंध से रेगुलर अपडेट्स ले रहे हैं। सर, फिर आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हम जल्द एक ऐलान करेंगे एक ऐसे लाहे अमल का कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है इन तमाम प्रॉब्लम्स और फ्लड्स की जो है वो अनाउंस करेंगे। और साथ वो कहते हैं कि इसके अंदर ऑफ कोर्स क्लीनिंग ऑफ द नालाज है, फिक्सिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम। ये परमानेंट सोल्यूशन से क्या मुराद है सर? आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है इसकी? नहीं जी, मेरी सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं फॉलो करता वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट्स को, लेकिन आपने बता दिया कि उन्होंने ट्वीट की है। मैं चेयरमैन NDMA के साथ सुबह से राब्ते में। सॉरी, आप ट्विटर पे उनको फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, आई डोंट फॉलो द प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्विटर। आई गेट टू नो अबाउट इट जब आप लोग सब बता देते हैं। तो खैर, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने ट्वीट कर दी अभी रात तक। NDMA चेयरमैन से मैं सुबह से राब्ते में हूँ, और NDMA चेयरमैन ने जो हमारे साथ मिलके उनके लोग इधर ग्राउंड पे मौजूद है, काम कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ दी अदर थिंग जो आपने बोली परमानेंट सोल्यूशन की, तो जरूर हम तैयार है। जो मदद फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, हमने तो बताया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो मैंने बताया था कि जी वर्ल्ड बैंक के साथ हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसमें $10 billion ओवर द नेक्स्ट 10 years की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कराची में। हम अकेले ऑब्वियसली ये पैसे नहीं कर सकते, ना फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एड गिविंग एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी, और हमें लोन्स वगैरह भी लेने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा वेलकम है फेडरल गवर्नमेंट जिस तरीके से भी इसमें मदद करना चाहे। इन टर्म्स ऑफ परमानेंट सोल्यूशन, प्लान्स मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी बनाई थी, हमारी कुछ कमेटी बनाई है जो हमने सिंध में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसमें भी हमने सारे प्रेजेंट किए हैं। प्लान्स आर देयर। There are 2 issues. First issue, first and foremost, is the resources, the financial resources, और दूसरा ये भी जरूरी कि हमें अपने इदारे रीऑर्गेनाइज करने होंगे। जैसे कराची वाटर बोर्ड है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन सबको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो वहाँ एंड लोकल बॉडी इलेक्शन सर, निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करने होंगे कि देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी कमिटीज बनी हो, इस इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हो आपकी। मैं कह रही हूँ शाह जी, निचली सतह तक भी आप लोगों को इख्तियारात मुंतकिल करने होंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस कराने होंगे, लोकल बॉडीज को पावर्स देनी होंगी। देखिए, लोकल बॉडीज इलेक्शंस तो डेफिनेटली कराने होंगे। हमने लॉ को भी चेंज करना है, लेकिन जो निचले सतह तक इख्तियारात की आपने बात की है ना,
ہم بالکل وہ دینا چاہتے ہیں اختیارات with proper accountability. Unfortunate سی بات ہے جو SSGO 2001 جس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس لیے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر شامل نہیں تھا ہوا یہی کہ اس نے الاؤ کر دیا لوکل گورنمنٹ کو ایٹ تھرڈ ٹیئر کہ وداؤٹ مچ ریسپانسبلٹی وداؤٹ مچ آبلیگیشن انہوں نے کراچی کی میجر شاہراہیں جو تھیں جو کہ ریزیڈینشل ہوا کرتی تھی ان سب کو کمرشلائز کر دیا. وہاں پہ کئی منزلہ عمارتیں چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ بنا دیے, ریسٹورینٹس بن گئے, شادی ہال بن گئے, نالوں کے اندر زمینیں لیز کر کے دے دی گئی. تو وہ نچلے سطح تک اختیارات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اختیارات ہونے چاہیے اینڈ دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ دے آر ہیپی ود. ادروائز نالے صفائی کرنے کے اختیارات تو ابھی بھی تھے, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکے. میں مراد علی شاہ صاحب یہ کیوں نہیں ہو سکے یہ بہت بڑا سوال ہے. آف کورس ہم دیکھتے ہیں شفٹنگ آف بلیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وفاقی حکومت بھی اسٹیپ ان کر کے کہتی ہے کہ ہم فائنل پلان دیں گے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ کنٹروورسی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جدھر ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہے. ایک تو ہائی لائٹ کیجیے آفت زدہ علاقے کون سے ہیں. سیکنڈلی مراد علی شاہ صاحب یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کیا کووڈ کی وجہ سے جو آپ لوگ ایک رسپانس اور ایک آف کورس پوری مشینری پوری گورنمنٹ جو ہے کووڈ کے رسپانس کے لیے متحرک ہے کافی مہینوں سے, تو کیا اس نے بھی متاثر کیا ہے کہ ٹائملی پلاننگ نہیں ہم کر سکے. میں میٹ آفس کو جولائی میں دیکھ رہی تھی, دس ہے 20% زیادہ رین فال ایکسپیکٹڈ ہے. 2003, 6, 7, 2009, 10, 11 میں انپریسیڈنٹڈ رینز اس ملک میں ہوئی ہیں. irrespective ادھر 55 ملی میٹر یا 65 ملی میٹر ہو, even then we are not fully equipped and ready. You're absolutely right. دیکھیں میں نے اسی لیے تو سارا آپ کو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیا کہ ان کے ریزنس بھی ہیں نا کہ کیا ہماری ایشوز آئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کراچی کے اندر آپ نے بتایا نا 2000 جو آپ نے سال بتائے 2009 میں فار انسٹنس بہت آج اس مانسون میں رین آئی اسے 1/3 رین تھی اور شارع فیصل 4 دن بند تھا. دس از اے اسٹڈی وچ واز ڈن ان 2000 اور اب وہ ساری چیزیں ایڈریس کی ہیں پروونشل گورنمنٹ نے. شارع فیصل ہو گیا, یونیورسٹی روڈ ہو گیا. No, but did COVID impact your planning? میں پوری چیزیں میں کر رہا ہوں نا, یہ ادھر سے شروع ہوا. سیکنڈلی اگین آئی کم بیک ٹو اٹس ناٹ کوسچن آف پٹنگ بلیم آن ون پارٹی اور دی ادر. ٹرین کی کلیننگ تھرڈ ٹیئر کا کام ہے جو ہماری ڈی ایم سیز ہیں اور کے ایم سی ہے. وہ ٹائملی کلین نہیں ہوں تو پرابلم ہوتا ہے. اور ہر دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھرڈ ٹیئر کو پیسے بھی دیتے ہیں اس دفعے اپروول سے یا ان کی کنسینٹ سے پروونشل گورنمنٹ نے وہ نالے صاف کیے کہ ورلڈ بینک سے جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ انلیس کلین وی وانٹ یو ٹو, یعنی آپ ہر جو ایوری کیوبک میٹر آف سلج دیٹ یو ٹیک آؤٹ از پراپرلی کاؤنٹڈ اور وہ ڈمپ سائٹ پہ جائے ڈسپوزل سائٹ پہ تھرڈ پارٹی اس کو جو ہے ریٹیفائی کرے کہ یہ صحیح ہے تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو میئر صاحب نے یہ سب چیزیں دیکھ کے کنسنٹ دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے. وی اسٹارٹڈ کلیننگ دیم ان جولائی, پرہیپس وی شوڈ ہیو ڈن دیٹ ان اپریل, مئی اینڈ جون. یہ آپ کی بالکل صاحب بات ہے سب تک ٹھیک ہے, بٹ اگین اپریل, مئی اینڈ جون کووڈ کی جو سچویشن تھی اس وجہ سے بھی ہم سارے ڈائیورٹڈ تھے ان ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے. اور سر جس 10 ارب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ اتنا خرچہ ہوگا, دیٹس بگ اماؤنٹ. سو اب یہ فوری طور پہ تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کام ہو جائے گا. نالوں کا جدھر مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سائڈوں پہ انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, ان کی وڈتھ کم ہو گئی ہے, دے فلڈ ود گاربیج سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ویدر اٹس این ڈی ایم اے, کے ایم سی, ڈی ایم سیز کی فالٹ, یہ تو ایک بلیم گیم چلتی رہے گی. مگر can you confidently tell me today that you are on top of your game? سپٹمبر کے اینڈ تک یہ مانسون ختم ہونا ہے, دیٹ آپ انشور کریں گے کہ چاہے کلیننگ ہو یا لوگوں کو ریسکیو کرنا ہو, آپ irrespective whether you follow the PM or not, you جی Absolutely. Our plans in terms of storm water drains, in terms of water supply to Karachi, آپ کی sewage disposal, mass transit کا جو پلان ہے, everything is in place. Obviously resources is one of the major issues. اس میں بھی ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا جب ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, we have arranged funding for these projects, not $10 billion, but اس وقت بھی ہم تقریباً $1.5 billion arrange کر چکے ہیں. We will need more resources in order to complete the entire plan. اور یہ کراچی جیسے شہر کے لیے, ابھی میں کچھ دیر پہلے کسی اور کو انٹرویو دے رہا تھا تو جب میں نے $10 ارب کی بات کی تو وہ
हंसने लगे और कहा कि जी ये तो ना करने वाली बात है। ये ना करने वाली बात नहीं है, कराची डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंटायर कंट्री, और इसी वही हम फेडरल गवर्नमेंट से कहते आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देन दे विल आल्सो एक्सपेक्ट कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हो ना, क्योंकि जब आप निचली सतह की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, दे आल्सो वांट अकाउंट। ओके, ग्रेट, वेल एंड गुड सर। आई होप हाँ, थैंक यू, विल बी इन टच विद यू सर। आई होप के हालात बेहतरी की तरफ हों, सिस्टम इन प्लेस हो, गवर्नेंस बेहतर हो, KMC, DMC, KWSB, ये सारे जो है मुतहर्रिक हो, इनकी प्लानिंग हमें देखने को मिले। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। Once again to News Eye। खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं कराची तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमारा साथ देने का। मुराद अली शाह साहब से अभी मैंने बात की, उन्होंने बहरहाल वो अलग बात है, उन्होंने कहा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फॉलो नहीं करते ट्विटर पे, सो ही इज़ अनअवेयर जो अभी इमरान खान साहब ने ट्वीट्स की हैं विद रिगार्ड्स टू NDMA और को मुतहर्रिक करना ऑन ग्राउंड, और साथ ही एक फाइनल प्लान देना कराची के लिए कि एक वंस एंड फॉर ऑल निजात मिल जाए। सर ये अनाउंस तो कर दिया है, मगर आप जानते हैं कि इधर मसला पड़ेगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी इशू बनेगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का भी इशू बनेगा, और ऑफ कोर्स खर्चा। एक एस्टिमेट तो अभी मुराद अली शाह साहब ने शेयर किया कि 10 अरब लग जाएंगे सफाई के लिए और एक दफ़ा सब कुछ सही करने के लिए। देखिए, महर पैसे का कोई इशू नहीं है। वजीर आजम साहब जो है वो कराची शहर के लिए 10 अरब क्या, चीफ मिनिस्टर को 20 अरब रुपए भी देने को तैयार है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है महर, वो करप्शन का मसला है। जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है उसको कुछ पता नहीं लगता है। हमने तो असद उमर साहब से मैंने ज़ाती तौर पे गुजारिश की है कि क्या वफाकी हुकूमत सिर्फ NFC के जरिए इनको पैसा देती रहेगी, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो हमने डिमांड किया है कि सबसे पहले तो अब NFC के साथ PFC को लिंक किया जाए। तो पैसे का कोई इशू नहीं है। देखें ना कि महर, हम समझते हैं कि आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिन के अंदर तो महर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी ना। जो इनको इतना पैसा मिल रहा है, हर साल पैसा मिले जा रहा है, करोड़ों रुपए खरबों रुपए पैसा लगता जा रहा है। तो आज ये बात साबित होगी कि इतने दिनों से जो जितने जर्नलिस्ट थे वो TV शोज कर रहे थे, टॉक शोज कर रहे थे, एक हकीकत दिखा रहे थे, और ये जो है इल्जामात लगा रहे थे सहाफियों को, सीनियर जर्नलिस्ट को कह रहे थे कि झूठा दिखाया जा रहा है, पिछले साल का दिखाया जा रहा है। आज हमने अब देखा कि हमारा शहर पूरा डूब गया, लेकिन महर यकीन करें कि मैं पिछले 4 दिन से रोड पे था, आज तो मैं निकल नहीं पाया, लेकिन कोई ऐसी सड़क नहीं, कोई ऐसा अंडरपास नहीं जो डूबा हुआ नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महर, आई नो खुर्रम साहब, जिस तरह की वीडियोस भी आ रही है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल चौंका देने वाली हैं, और बिल्कुल एक कलेजा फट जाता है देख के कि लोगों के घरों के अंदर उनकी जानी नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है, उनकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली डेवस्टेटिंग। तो सर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब आपके अपनी सफ़ों के अंदर आमिर लियाकत जैसे लोग आवाज़ उठा रहे थे, तो क्या हुआ कि मेट ऑफिस ने भी हेड्स अप दिया, मगर फिर भी किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। नहीं, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखे महर के कड़वा घूंट पिया है कराची की खातिर, और आपके सामने है कि ये कमेटी बनाई गई और कमेटी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। 6 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में बात की गई, जो कि 6 बड़े काम हमने करने हैं कराची शहर में थ्रू दिस कमेटी। और उन 6 बड़े कामों के अंदर जैसे कि कराची की जो बड़ी सड़कें हैं जिनको मरम्मत की जरूरत है वो मुकम्मल तौर पर बनाई जाएगी। K4 का इशू जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा कि समंदर के अंदर बगैर ट्रीटमेंट के पानी चले जाता है। कराची के जो डिस्पोजल सिस्टम है गार्बेज का, उसको एड्रेस किया जाएगा। कराची के ट्रांसपोर्ट को ठीक किया जाएगा। तो महर ये कड़वा घूंट हमने पिया, और हमने एक बहुत बड़ा रिस्क किया है। पीपल्स पार्टी के साथ हम एक टेबल के ऊपर जाके बैठे हैं सिर्फ इस वजह से कि कराची ने हमें इतना बड़ा वोट दिया है। ये एक और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। सर अभी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि वो कानून साजी करेंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए भी कमिटेड है, नीचे इख्तियारात मुंतकिल करेंगे निचली सतह तक, मगर फिर ऑफकोर्स उसके साथ एहतसाब भी नथी होगा जो एब्सोल्युटली होना चाहिए। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट में है कि एक फ्री अफेयर तो होंगे, मगर इंटरेस्ट में है कि मुकम्मल इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं?
کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا سر تب تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی حال ہوگا. نہ کمیٹیز ہوں گی نچلی سطح تک ریپڈ رسپانس کی, ایمرجنسی کے اندر پی ڈی ایم اے کیا کام کر رہا ہے ہم ابھی یہ بھی نہیں جانتے. دیکھیں مہر, گزارش ہے کہ ہم تو چلیں, ہماری تو خواہش ہے کہ یہ اختیارات دیے جائیں نا, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں ملا مہر, اس وجہ سے کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کام نہیں کرنا چاہتی ہے. لیکن کیا مہر, میرا آپ سے سوال ہے کہ زرداری صاحب نواب شاہ سے جیت کر آئیں, وہاں کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وہاں کے میئر کو اختیارات ملیں؟ کیا زرداری صاحب یہ ناصر شاہ نہیں چاہتے ہیں کہ سکھر کے میئر کو جو ہے وہاں کے کونسلرز کو اختیارات ملیں؟ کیا جہاں سے یہ ان کے باقی منسٹر جیت کر آئیں تھرو آؤٹ دا پروونس آف سندھ, کیا یہ نہیں چاہتے کہ لڑکانہ کے جیاروں کو, لڑکانہ کے جو پیپلز پارٹی کے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ اختیارات ملیں؟ کیا آپ کو پتا ہے مہر کہ کراچی کی تو ان کو پرواہ نہیں, لیکن مہر تھر پاکر کے اندر جو حالات اس وقت 2 دن سے چل رہے ہیں, جو عمر کوٹ کے اندر, میر پور خاص کے اندر, حیدرآباد کے اندر, وہاں پہ انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا ہے, تباہی آئی ہوئی ہے. مطلب ہم کیا چاہتی کیا پیپلز پارٹی, ہمیں بتائے نا. ہم تو دیکھیں یہ کمیٹی جو ہم نے بنائی ہے, جو ہمارے سب سے ایک بہترین منسٹر تھے اسد عمر صاحب, ان کو ہم نے ذمہ داری دی ہے. آپ کو پیسہ چاہیے کراچی کے لیے, ہم وہ دینے کو تیار ہیں. آپ کو ہماری مدد چاہیے, ہم آپ کو وہ دینے کو تیار ہیں. آپ کسی طریقے سے کام تو کریں. مہر, کراچی کے اندر 10 بسیں نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں, پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر میں نہیں جانتی کہ اگر آپ فالو کرتے ہیں عمران خان صاحب کو ٹویٹر پہ, کیونکہ میں نے مراد علی شاہ صاحب سے بھی پوچھا, وہ نہیں کر رہے تھے, شاید آپ کر رہے ہو نہ کر رہے ہو, بٹ بہرحال وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایک فائنل پلان ان کی حکومت اناؤنس کرے گی کہ ونس اینڈ فار آل کراچی کے یہ فلڈنگ کا ایشو, سیوریج کا ایشو, صاف پانی لوگوں تک منتقل ہونے کا ایشو ریزالو ہو جائے. اس فائنل پلان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یہ کس صورت میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے فائنل پلان آفس میں بیٹھ کر اور جو ہے وہ بڑے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر ریالٹیز کو سمجھے بغیر اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ بریفنگ لے کر اگر وہ پلان بنایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو جو ہے مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا پھر پلان ہی رہ جائے گا, اور وہ دیرپا اور قابل عمل نہیں ہوگا, اور اس سے کراچی والوں کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تجربات جسٹ ہوپ کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کہ ان کی نیتیں بھی صحیح ہیں, ان کی کمٹمنٹ اور ول بھی ہے. یہ پلان ہونا کیا چاہیے آپ کی نظر میں؟ ایک فائنل پلان, ایک فائنل نجات جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جن ایشوز کے اوپر آپ پر ابھی بات کر رہے ہیں کہ تو ڈیلی بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک نظام دینے کی ضرورت ہے. وہ پلان یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ ایک ایسا نظام دیں جہاں پر کسی این ڈی ایم اے کی ضرورت نہ پڑے, کسی پروونشل گورنمنٹ کی ضرورت نہ پڑے. جو گلی کا آدمی ذمہ دار ہو, وہ گلی والا خود اپنا کام کر رہا ہو, اپنی اس کے پاس وہ ریسورسز, وہ اتھارٹیز آپ ٹکل ڈاؤن کریں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دنیا میں جو یو مین امپاورنگ ٹی ایم سی, ڈی ایم سیز, کے ڈبلیو ایس بی. دیکھیے اگر آپ ان تین کام کر لیں, جو اختیارات اور وسائل جو 18ویں ترمیم میں وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں, وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئے, اس کو ڈسٹرکٹ میں دیے جانے کی ضرورت ہے ہر حال میں, فوراً سے پیش کر. نمبر 2, جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسہ ملتا ہے وفاق سے صوبوں کو, وہ صوبائی وزیر اعلیٰ اپنی ایما پر خرچ کرتے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پیسے دیں, وہ پیسے نہ دیں, ان کی مرضی نہیں ہونی چاہیے. ورنہ کل کو وزیر اعظم بھی بولے بھائی میری مرضی, میں بھی کہ جس صوبے کو چاہوں پیسہ دوں, جس صوبے کو چاہوں نہیں دوں. ان کی مرضی, یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے, ان کی مرضی نہیں ہونی چاہیے. تو 18 جو این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے اس پہ پی ایف سی ایوارڈ کا اسی فارمولے کے تحت اس کا اجرا کریں. نمبر 2. نمبر 3, یہ کراچی کو یہ جو انہوں نے 6 ڈسٹرکٹس میں الگ الگ 6 کراچی کریٹ کر دی ہے انہوں نے, جس سے ایک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں رہ گئی ہے. اس کو پہلے یہ 18 ٹاؤنز کا ڈیسینٹرلائز نظام تھا, اب یہ انہوں نے اوور سینٹرلائز کر دیا اس کو. اب ایک ایک کر کے ڈسٹرکٹ بناتے چلے جا رہے ہیں. ان ڈسٹرکٹ کا سٹی کے ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ الگ آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں. کراچی نیڈس اے کوہیسو کائنڈ آف ایڈمنسٹریشن. تو ایک ڈسٹرکٹ بحال کریں کراچی کے, اور 18 ٹاؤنز اور نیچے یونین کاؤنسلز کو جو پہلے بھی ہیں ابھی بھی ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے. یہ 3 کام کریں گے تو اسٹریٹجک کام ہو جائے گا. پھر تیسری جو اب ٹیکٹیکل بات آ جاتی ہے کہ بھائی نالوں کی صفائی کیسے ہو, یہ پانی کچرا کیسے اٹھے.
یہ جو پانی آپ کو جمع ہو رہا ہے، 3 نالے ہیں کراچی میں، گجر نالا ہے، ایک اورنگی نالا ہے اور ایک محمود آباد نالا. ان تینوں نالوں میں تقریباً 90% کراچی کا پانی آ رہا ہے. ان تینوں نالوں کو اپنی اوریجنل ورتھ اور اپنی اوریجنل ڈیپتھ پہ لے کر جانا ہے. اب ایبسولوٹلی سر، اتنی انکروچمنٹس ہو گئی ہیں سائڈوں پہ، پھر اتنا کچرا اس کے اندر بھرا ہوتا ہے. اگر مجھے آپ محض 30 سیکنڈ اور دیں، میں آپ کو اگلی بات بتا. جب آپ اوریجنل ویٹ اور جب آپ اوریجنل ڈیپتھ پہ جائیں گے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو انکروچمنٹ پہ آئے گا. انکروچمنٹ کے لیے دیکھیے ایک لیاری، آپ کو میں ایک مثال دے دوں. کراچی کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لیاری ایکسپریس وے تھا. وہ 90% میرے زمانے میں کمپلیٹ ہوا. میں نے اپنے زمانے میں 28,000 گھر توڑے، 28,000 فیملیز کو ہم نے شفٹ کیا. آل ٹوگیدر تقریباً 32-33,000 لوگوں کو ہم نے شفٹ کیا. یہ تو بہت چھوٹے نال ہے. لیاری ایکسپریس تو پورا ریور ہے. وہ ایک آلریڈی آپ کے پاس مثال موجود. اسی پیٹرن پہ، اسی ایس او پی پہ آپ کیا کریں ان انکروچرز کے لیے. یقیناً یہ پاکستانی شہری ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کسی کو چھت دینا. آلدو کے انکروچر لیاری ایکسپریس وے میں بھی انکروچر نالے میں لوگ رہ رہے تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے طے کیا کہ ان کو ایک 80 گز کا پلاٹ دیں گے اور 50,000 روپے چیک دیں گے. آج کے دور میں ڈیفینیٹلی 80 گز نہیں، میں کہتا ہوں 100 گز کا ان کو ایک پلاٹ دیں اور 1 لاکھ روپے ان کو چیک دیں گے. جا کر کچھ بھی کر کے ایک شیلٹر دے کے اپنا یہ 3 جگہیں ایلوکیٹ کرے پروونشل گورنمنٹ. زمینیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس بہت روزانہ انکروچ ہو رہی ہے. ان تمام لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر 3 آبادیاں بسائیں اور جا کر جو ان کو 1 لاکھ کا چیک دیں اور 100 گز کی زمین دیں. وہاں پہ نارمل سی یوٹیلیٹیز ڈالیں، آپ سڑک بنا دیں، پانی ڈال دیں، سیوریج ڈال دیں، آرام سے لوگ ہو جائیں گے. اور آپ ان کے دونوں بیٹس پر جو آپ کے نالے ہوئے ان نالوں پہ آپ کو جب انکروچمنٹ آپ ہٹائیں تو اس پر سڑکیں، اس پہ 2 سروس روڈ بنائیں. اگر آپ سروس روڈ نہیں بنائیں گے تو دوبارہ روڈ پر آ کر کوئی اپنا گھر نہیں بناتا. روڈ سے پہلے اگر آپ کی کچی جگہ ہوتی ہے وہاں بنا، تو آپ سروس روڈ جب بنا لیں گے تو آپ کو وہاں پر انکروچمنٹ ہمیشہ کے لیے آپ ختم کر دیں گے. وہ کبھی بھی انکروچ نہیں ہوگی ہو جائے گا. اور وہ سروس روڈ آپ کو جو ہے فیڈ کر رہی ہوگی آپ کی مشینریز کو ہر دوسرے تیسرے مہینے نالوں کی صفائی کے لیے. Sir, you seem to have a plan, you seem to have it figured out, and I hope کہ آپ لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے جب یہ کام کیا جائے. بیکاز ایز آف رائٹ ناؤ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بے چین ہو رہی ہے کچھ کرنے کے لیے. پہلے بھی نون کی گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر ایک فیصلہ لیا، قائم ہو گئے، کراچی کا جو ہے سکون جو ہے وہ بحال ہوا. اب شاید اس فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کوئی سٹینڈ لینا ہوگا. گو کہ مراد علی شاہ صاحب پورے طور پہ آن بورڈ ہیں، انہیں کمیٹیز بھی بنا دی ہیں. My question to you is, sir, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایگزیکٹو اتھارٹی کے بھی مسئلے پڑیں گے؟ اینڈ سیکنڈلی مراد علی شاہ صاحب ابھی آپ کے کنیکٹ ہونے سے پہلے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ کووڈ کے رسپانس میں پوری ایڈمنسٹریشن اتنی ٹائڈ اپ تھی کہ شاید وہ پلاننگ نہیں ہو سکی اسی لیے جو ہونی چاہیے تھی. Is that acceptable? مراد علی شاہ صاحب کو پانی کا اور گٹر لائنوں کا انچارج ہونا نہیں چاہیے نا. یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ کووڈ میں جو اگر انوالو ہو گئے تو وہ پانی اور سیوریج اور نالوں کی صفائی کے انچارج. بھائی انہوں نے اپنے پاس یہ ریسپانسبلٹی ایز اے چیف منسٹر رکھی بھی کیوں ہے؟ یہ کام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، یونین کاؤنسل کے چیئرمین کا، کونسلروں کا ہے. وہ کچرے کے انچارج بن گئے ہیں، وہ گٹر لائنوں کے انچارج بن گئے ہیں، وہ پانی کے انچارج بن گئے ہیں. تو بھائی یہ کام ان کا ہے نہیں نا. یہ تو کووڈ نہیں ہو تو کوئی اور چیز ان کا کام مختلف میئرز کی سپرویژن کرنا ہے، اتھارٹیز کی سپرویژن کرنا ہے. انہوں نے یہ اتھارٹیز اپنے پاس رکھی بھی کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات ہے. پھر اتھارٹیز ہونی نہیں چاہیے سر. ہر چیز پہ اتھارٹی ہوتی ہے، نیچے پورے اختیارات دیں، ساتھ اکاؤنٹیبلٹی انشور کریں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر وہ ان کا یہ کام تھا کہ پانی اور سیوریج کی ذمہ داری وہ لیتے. ان کا جن کا کام تھا وہ تو کووڈ کی نگرانی نہیں کر رہے تھے. آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ تو اگر کووڈ نہیں بھی ہو تو ان کا یہ کام نہیں ہے. کوئی بھی وزیر اعلیٰ کسی بھی مہذب معاشرے میں وہ پانی اور سیوریج کی ذمہ دار نہیں ہوتا. اپنی اتھارٹی، اپنی ریسپانسبلٹی اپنے پاس نہیں رکھتا. وہ ڈیلیگیشن آف پاور کرتا ہے، وہ اتھارٹیز نیچے دیتا ہے، پھر اس کی سپرویژن کرتا ہے. دوسری جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے 1 مہینے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ جی کراچی 10 سال پہلے زیادہ برا تھا، آج کراچی انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے. وہ مثالیں دے رہے. ایسا نہیں ہے نا. ابھی اگر وہ مائنڈ سیٹ ہی یہ ہو تو پھر آپ ان کو کیا سمجھائیں گے یا کیا بولیں گے؟ میں تھوڑی سی اپنی سوچ اتاریں اور اس کو ٹھیک کریں، ورنہ ملک تباہ ہو رہا ہے سارا کراچی کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. سید مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خرم شیر زمان صاحب آپ سے آخال ہے، جس طرح میں نے یہ بات کی کہ دیکھیے نون لیگ نے بھی آپریشن کرایا کراچی میں، ایم کیو ایم خوش نہیں تھی تب، پیپلز پارٹی بھی پہلے ریزسٹ کر رہی تھی، مگر کرایا گیا، یہ امن بحال ہویا کراچی کا واپس. تو آپ لوگ بھی اگر یہ کام کرا لیں کہ اختیارات منتقل ہوں، ایک نیا سسٹم مرتب پائے، ایسے ڈالنے بے شک ڈالیے، وڈتھ اور ڈیپتھ نالوں کی واپس انشور کرائیں. آئی مین آف کورس، مگر اس طرح کرائیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی چیلنج ہوتی محسوس نہ کرے پیپلز پارٹی، جس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے
डुएबल है या ये नहीं डुएबल आप लोगों के लिए? सर, जिस तरह रोज आड़े आतों लेते हैं और आप अननेसेसरीली भी, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, पंगे लेते हैं। नहीं, देखिए महर, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की अथॉरिटी है और हम उनसे अथॉरिटी लेना नहीं चाहते। देखिए, ये कमेटी बनाने का मकसद ही महर यही है कि हम चाहते हैं कि ये मामला तय हो जाए। इनको अगर कोई हमारी मदद चाहिए तो हम इनकी मदद करें, हम कोई ना कोई रास्ता निकालें, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि शायद इनके पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद नहीं है महर, क्योंकि अगर होते तो 12 साल में कर लिया होता ना महर। आज इनका 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर, 12 साल से हुकूमत में, अभी तक नहीं कर पाए। वो इस टेबल पे बैठे इसलिए कि इनकी मदद की जाए, और वजीर आजम साहब को कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहते जिसके जरिए कराची का मसला हल ना हो। कल महर हमारी मीटिंग है सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उस पे जूम के ऊपर, और उसमें काफी सारी चीजें डिसाइड भी होंगी और इंशाल्लाह ताला फाइनलाइज भी की जाएंगी, और होपफुली हम आपको कल जरा बेहतर बता सकेंगे कि क्या चीजें फाइनलाइज हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंक्लूडिंग मुस्तफा कमाल साहब। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। नाजरीन, वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसके लिए ऑर्डिनरली टाइम निकलता नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर सो। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, आज बात करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी, हेल्थ केयर के ऊपर, पोलियो एरेडिकेशन के ऊपर, इन विच वे मिजरेबली फेलिंग बिहाइंड। आपको बताती चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक हमारे यहाँ पाकिस्तान में 1000 बच्चों में से 44 बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइश के वक्त ही फौत हो जाते हैं। वाई इज दैट एग्जैक्टली? हाउ आर मदर्स कोपिंग? हेल्थ केयर का सिस्टम क्या है? एंड ऑफ कोर्स ऑन पोलियो वी विल स्पीक टू डॉक्टर शाहजेब फरीद साहब। आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फोकल पर्सन है विद पोलियो एरेडिकेशन सिंस द लास्ट 2 years। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बुखारी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आई कांट हेयर यू वेरी क्लियरली सर, आई होप यू कैन हेयर मी। सर, बताइएगा कि ये क्या बात है, जो स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स हमारे पास हैं, दे वेरी वरिसम सर। पाकिस्तान में 5 साल से छोटे बच्चों की बात की शरह ज़्यादा दिखाई दे रही है। तकरीबन 4 लाख बच्चे हर साल जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि बहुत से केसेस ऐसे भी हमें रिपोर्ट हो रहे हैं जिधर माएँ भी बच्चों के साथ ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। व्हाई इज़ दैट? जी बिल्कुल मैडम, ये असल इसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। सबसे पहले अगर हमने इस पोलियो वैक्सीन जो वायरस है इसको एरेडिकेट करना है, जैसे कोरोना का हमने देखा, ये पूरी दुनिया ने देख लिया, हम उस माशरे ने मतलब कोरोना को शिकस्त दे दी जो अवेयर माशरा था, जिसको पता था अगर हम इसको मतलब पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे तो इसको हम एरेडिकेट कभी भी नहीं कर सकते। इस तरह हमारे माशरे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं कह सकता हूँ कमी नहीं, बल्कि बिल्कुल अवेयर माशरा है नहीं हमारा। तो इस वजह से जो हम बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल, हम हर जगह पाकिस्तान में जहाँ भी देखे मतलब रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है, वालिदैन इनकारी है, इसको अपने उसके बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि ये इसमें फला चीज़ है, इसमें इस तरह के बहुत ज़्यादा एतराज़ात है। इस वजह से केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस माशरे में नहीं है। जी, डॉक्टर जावेद उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में हर 14 बच्चों में से एक बच्चा 1 साल की उम्र को नहीं पहुंचता, और इसी तरह 11 में से एक बच्चा अपनी 5वीं सालगिरह नहीं देख पाता, नहीं मना पाता। ये इज इट जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, या हमारा बेसिक रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो वीक, यानी कि रियासती रिस्पॉन्स सिस्टम्स, बेसिक हेल्थ केयर जो है उसमें भी फुकदान है? जी, रियासत का इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप हमारा जीडीपी देखें ना, तो उसका 1% से भी कम हम हेल्थ के ऊपर हम सर्व करते हैं, और जो हमारी पॉपुलेशन है ये मुसलसल ऑन द राइज है। तो आप जब तक इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक नहीं करेंगे ना, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी, अगर आप बच्चों की अमवात की बात करते हैं तो इसको हमें ब्रेक करना होगा डिफरेंट सेगमेंट में। कुछ बच्चे वो हैं जो माँ के पेट में बहुत हो जाते हैं, उसमें बच्चे से ज्यादा माँ की सेहत की वजूहात है। अगेन कि बहुत सारी औरतों को, हमारी बेचारियों को एक्सेस ही नहीं है कि जी वो अपना एंटीनेटल यानी बच्चा डिलीवर करने से पहले का जो चेकअप होता है ना, कोई अल्ट्रासाउंड करा ले, कहीं पे ब्लड उसका प्रेशर चेक हो जाए, उसकी शुगर का पता लग जाए अगर है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिससे कि एक खास तादाद बच्चों की
माँ के पेट में ही मौत हो जाती है। फिर ये है कि जी पहले 24 घंटों में अगर आप अमवात देखें कि वो किस वजह से हो रही है, वो फिर एक डिसेंट फैसिलिटी न होने की वजह से है कि अगर आप हमारा जो रूरल मोस्टली है, रूरल के आप बड़े शहरों में चले जाएं, चंद एक सेंटर्स के अलावा आपको कोई ऐसी जगह मिलती नहीं जहाँ पे आप उसको एडिक्वेट वो कर सकें, उसका सपोर्ट दे सकें। फिर आता है कि जी 5 साल के बच्चे तक की अमवात का सिलसिला, उसके अंदर जो पाकिस्तान में और दुनिया के कुछ ऐसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो लीडिंग कॉज है बच्चों की डेथ के, वो 2 हैं। या तो सर्दियों में आती है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी निमोनिया की शक्ल में, और गर्मियों में खास तौर पर, लेकिन वैसे भी आगे पिछले साल के कई महीनों में वो डायरियल डिजीज। बट सर ये बताइएगा कि पोलियो के हवाले से, चलिए ये तो एक हो गया, एक फाइनेंशियल कमिटमेंट लैक होती दिखाई दे रही है। पोलियो के अंदर इज इट आवर माइंडसेट, इज इट हमारा क्या मजहबी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आड़े आ जाती हैं? दुनिया इरेडिकेट कर चुकी है पोलियो एंड वी स्टिल स्ट्रगलिंग। जी बिल्कुल मैडम, हमारा मसला यही है। जब हम माशरे में जाते हैं, पोलियो की कैंपेन होती है, तो जब हम माशरे में जाते हैं और वालिदैन से मिलते हैं कि आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे क्यों नहीं पिलाते, तो वो इसके सवालात जो मैं आपको बता दूं, चंद जो सवालात वो हमसे पूछ रहे कि ये यहूदियों की साजिश है। जिस तरह आपने सुना कि इमरान खान पर लोगों ने बहुत से इल्जाम है कि यहूदी खिलाफ है, इस तरह वो कह रहे कि यहूदियों ने मतलब कान के वो हम वैक्सीन बेचते हैं। इस तरह वो ये भी है, मजहबी इसकी भी बहुत है कि इसमें ऐसी मिलावट है जो हमारे मजहब इसको जायज नहीं समझती। इस वजह से वो मतलब अपने इस वजह से वो कहते कि हम नहीं देते अपने बच्चों को पोलियो, क्योंकि हम मजहब के खिलाफ तो नहीं जा सकते। मजहब का स्पेशली हमारा माशरा, तो अगर आप अपने माशरे, आपको तो पता है कि आप माशरे को कुछ मतलब बिगाड़ना चाहते हैं, जो भी करना मजहब का नाम इस्तेमाल करो तो सब कुछ करते हैं। एक प्लांटेड इसने वे इख्तियार किया हुआ है, मतलब इसके पीछे एक मतलब बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि मजहब का नाम इस्तेमाल करो और इसको इस तरह मतलब रिफ्यूजल, इसको पोलियो को खात्मा मुमकिन न बनाओ। बिल्कुल। हालांकि इसमें बहुत उलमा का फतवा है। आपने सुना भी होगा, क्योंकि जब हम हज को जाते हैं, पहले जब हम जाते थे तो बड़े बड़े मतलब लोगों को उसको भी पिलाते थे एयरपोर्ट पर, सही है ना। इस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इस तरह बड़े बड़े उलमा पाकिस्तान के ने भी फतवे जारी किए कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे एज ऑफ राइट नाउ। डॉक्टर साहब मैं माजरत करती हूँ सर, आपको काट रही हूँ। देखिए ना, अभी तो हमें कोरोना से भी एक खतरा है, इट्स अ वेरी रियल थ्रेट एंड देयर इज नो वैक्सीन, लेकिन बच्चों में खसरा भी है, पोलियो की कतरे भी नहीं पीना चाह रहे। ये कितना बड़ा खतरा मजमूई तौर पे अब साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? जी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है इसमें देखिए, हम पोलियो की वजह से 19 मार्च से सारे कैंपेन, तो मुल्क भर में सारे कैंपेन, पोलियो की कैंपेन बन हुए थे। हाँ, ये तो मसले कोरोना की बहुत इशू था, पूरी दुनिया ने कोरोना को लिया हुआ था, अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस वजह से सारे मतलब फैसला उसने किया, WHO उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, WHO है या यूनिसेफ है या दूसरे इदारे हुए, उसने ये फैसला किया कि फिलहाल इसको अपनी कैंपेन को या पोलियो के जो वगैरह इसको बंद कर दिया जाए, और कोरोना जो बहुत इशू आ रहा है, बहुत अमवात इससे हो रहे हैं, उसको आगे कर दिया जाए, ताकि जब हम उस पर काबू पाले तो पहले उसके बाद जो पोलियो की कैंपेन अभी 13 अगस्त से 17 अगस्त से दोबारा कैंपेन शुरू हुई है इसकी पोलियो की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर उस्मान, मुझे बता कि ये गोइंग फॉरवर्ड आपको लग रहा है कि हमारी अवेयरनेस के साथ साथ रियासत की कमिटमेंट बढ़ रही है इन इश्यूज के लिए? आपको कोई डिस्पेंसेशंस में फर्क नजर आता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, PPP, PMLN, PTI? देखिए मेहर, अभी जो कोई भी हुकूमत होती ना, इसमें जो इस पर सिनेरियो है ना, सारी आपकी एनर्जीज वो कोविड के ऊपर शिफ्ट होगी। कि पाकिस्तान में नहीं, ये बहुत दुनिया के हर मुल्क में ये हुआ। इससे क्या होगा कि जो बाकी बीमारियां हैं ना, वो निगलेक्ट हुई हैं, और उसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज, कि वो उनको वो अटेंशन नहीं मिल पाई जो उनका ड्यू था। इसलिए ये इसमें उनके हालत का मजीद बिगड़ना, सिचुएशन एग्रवेट होना और उसमें अमवात का बढ़ना एक समझ में आने वाली बात है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ये ना करें। और दूसरा, आपने पोलियो की बात की, जो मैंने पानी की बात की ना, अगर आप पाकिस्तान के अंदर 2-3 दिन पहले खबर आई है कि अफ्रीका भी अब पोलियो फ्री हो गया, इसका मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए 2 ममालिक। तो हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, क्या हम इसको नहीं टैकल कर सकते? लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप अपने एक ग्रेजुएट लेवल को किसी दिन ये परफॉर्मा दे के पूछ लीजिएगा कि पोलियो फैलती कैसे है,
आप हैरान हो जाएंगी कि उसका जो जवाब आएगा ना, कि जिस बीमारी की वजह से अब एक स्टिग्मा है हमारे मुल्क और कौम के ऊपर, आपको हर जगह बाहर जाने के लिए ट्रैवल की पाबंदियां हैं, एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको ये नहीं समझ आएगी कि भाई हमारे ये नहीं पता कि ये पानी से फैलती है। और अगर आप पानी, जो मैं पहले बता रहा था ना, कि पानी को अगर आप सेफ कर देना, जो पीने वाला पानी है, तो ये पोलियो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो अब अगर लेट्स से हमने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए कि केपी के कुछ इलाके हैं और सिंध के हैं जिनमें ज्यादा है, अगर आप 2017 के स्टैटिस्टिक्स देखें ना, तो पोलियो केसेस हमारे सिंगल फिगर में आ गए थे, 9 पे आ गए थे। उसके बाद फिर सर जाए 147 हुए पिछले साल, और अभी तक तकरीबन 60-65 केसेस हो चुके हैं। इसकी वजूहात वो है। दूसरा महर, इसमें एक हमें बात ये समझनी है कि इसकी जो प्रेवेलेंस है ना, वो 0.5% है। यानी अगर 200 बच्चों को इन्फेक्शन होती है तो एक में बीमारी जाहिर होती है। यानी जो एक केस पोलियो का सामने आ रहा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग के प्रिंसिपल के तहत ये बीमारियां चलती हैं। तो जो एक बच्चा डायग्नोज हो रहा है, उसका समझ लें कि उसके आसपास 200 लोगों को इन्फेक्शन है इसकी। यानी अगर हम ठीक है, इसको 0.5% वाओ। तो सर इसको तो हंगामी बुनियादों पे और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर टैकल होना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी कराची में जी सर, बिल्कुल। और अब अच्छा, और सर कितनी वबाएं और बीमारियां अब इस पानी से फैलनी है साथ जो है ना, और ये इसके साथ जो बाकी जो फिजिकल नुकसान हो रहा ना, एक दूसरा नुकसान जो बहुत अरसा रहेगा ना, वो स्ट्रेस है, वो बच्चों का और बड़ों का। स्ट्रेस में अगर आप इम्यूनाइज करते भी है ना, घर पहुंचते भी हैं, तब वो उनका बॉडी, वो इम्यून सिस्टम उस हिसाब से नहीं रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह के एक आम हालात में एक बच्चे का वो करता है ना, स्ट्रेस फ्री कंडीशन। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सिर्फ इतनी इख्तिताम में कि जो आफतें होती हैं हमारे हाथ में नहीं है, वबा हमारे हाथ में नहीं है, बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। रियासत कितना ज़्यादा जो है मुख्तस कर रही है सेहत या एजुकेशन के लिए, वो हम वोट के थ्रू तो अपना प्रेशर और अपनी आवाज़ उठा लेते हैं, मगर वो भी एक सर्टन एक्सटेंट तक इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। हमारे हाथ में ये ज़रूर है कि जब कोई आगे बढ़े हमें मदद फराम करने के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए, और आगे से आप दरवाज़ा खोल के उसको जलील करें या धुतकार दें या वापस भेज दें या डिनाई कर दें, फॉर वट एवर रीजन्स यू हैव, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ये जुल्म है। ना अपनी औलाद के साथ करें, ना पाकिस्तान के साथ करें। और इंशाअल्लाह ताला कराची में सारे बहन भाइयों के लिए ख़ास दुआ कि अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखें। इंशाअल्लाह पीर को मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।